أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. माशाअल्लाह आपके सामने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 18 से लेकर 21 तक तिलावत की है। आपके सामने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 18 से लेकर 21 तक तिलावत की है। वक़ालतिल यहूद वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं वक़ालतिल यहूद वन्नसारा, स्वाद पे खड़ी ज़बर नहीं पढ़ते, रा पे सिर पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं नहनो, हा के बजाय हा पढ़ते हैं, और आगे पढ़ते हैं अबनाउल्लाह व अहिब्बाउहु, मद नहीं करते। इधर वक़ालतिल यहूद वन्नसारा, स्वाद पे खड़ी ज़बर, आगे हा के बजाय हा पढ़ लेते हैं, आगे जो है ना मद सही नहीं करते। कैसा पढ़ना है? वक़ालतिल यहूद वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु क़ुल फ़लिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़ यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर।
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.